طيب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله والشيخ النوارني الشيخ سعيد بمو جزاه الله خير، نسأل الله له طول العمر والصحة والعافية. الله قلنا ويجون كي سهني ودرغني نورو كي بيغا ما الله قلنا نورو كي جيد ورمين الحمد لله ورخيري ورفيدا قبل كتاب في المحاضرة ورفيدا قبل كتاب ورفهم قوم دما مكو ورفهم قلني وغا منغو دي وسمي ويا الله سبحانه وتعالى نياغانا الله قلنا كميني ميغبو آمين ديغا مكو بيني وغدي مغو الله قلنا فيدا بغو دانغنيا to aga safi digame kebe kammangalenki digam peydante ali yetime har sere be gana nyangam nyangai andama ma hankuto muku walla andama walla ka haru min ga jamun no an kaga to torantu haru min ga jamun no an to torantu mes ko fosuya millem ne suwara ga mi sere na duna aga ko ali yetime mo ko harandan kelenki kenga finne parce que angari woni wagante aliyeti men wagante horman tangana kite do man kha dinam paamu imbala ko nyal horna lati wona la mama surtout hakul lemnu lenki alhamdulillah rabbil alamin hakum ke nouvelle génération sa khabeni gi daga khara soni nkara e joppe nafa gebe kitan khaya sor fono beni gi danga kani soni ko dal kharange aga ni ganya ko lenki remmu mo ko sasa gampinga o dango gara ke be kun sasaka Allah subhanahu wa ta'ala ne fin del mo be galling Allah daganiya way Allah nyagana Allah ganna noro ke jidi do khasu dagani amin ya rabbi khonnan dur khoto ganni France ni naburu muri rakhenya ganni France ni naburu muri rakhenya la Allah sarella ina buren kitan ka kiyebe ga holenki France fet naburu muri rakhenya mais serebe gana nya France yel lenki Allah dinan to ahun kitan an dinan kharay timmen sere suga France sere suga bire France an dinan ngama timme mi gana chokun dal mami jonga sigan kamma an dinan ta timmen ko sere suga ran nakal lañimme Allah subhanahu wa ta'ala ad nema leuri lenki sere lay kharangi kompen no annan karangen do an gollen den dome ka kenni nyan ko hada serbe gana ya hammingal serbe gana ya hammingal ken ko karan du goto duna atelle kani ci tuwa humbani wonni sarnu ko beni wogino hono ki ga gol nyamondi de mona Allah kuta do golle mbatte sakam ken kini de tuwa hunyan katna hada no men den kani ikitan danga jamanu su de kani tuwa hunyan debar debe su de kani tuwa hunyan debar kola hanan du goto soni kera angire harawol wo jamanu khanyelmeni ku suga ne khoya ine khoyi ti tuambala ke balatan maka nyafe wol foni nat soni ko ni karando nya fulu nat wol foni soni ko ni karando nya bambarni nat soni ko ni karando nya mallin ko nati soni ko ni karando nya parce que yingumu nga no ko be anti soni ke ngaddo ngabada yingumu nga do ko be haru mu nga gol nyangati mu no ko be tuawu anti soni kanyi no ngabada an soni kanyi na ga nabure mu tampien do kote mbani akam ka kefe ku jamanu su soni ko nyam puni nabure maka nyafe angare Dakar ne ki kabe ga soni ken mbakano nga Senegal ko so soni kentu i tuti nabure mu de nyaba be tuti tuagunya nabure angare Gambi mallin ko ngede soni kontu i tuti nabure nyaba be tuti tuagunya angare Mali bambar ni ngado soni kentu e tuti marha e tuti na bure yema tuti to angare murtani séparé donc warante tokke mo gono ke ala hala wayam puni na bure ha wal logontiya o gana daga fobe muri angam na bure nyabaga nan tikitar maka nyafe e kunce daga na ri gan kawa kayti ke bi angan kawa ay akitana gratuit angam gode nyabaga ni tikinanga e sere ngana ri gode timaka ina hawti dakine kesu mara kharambala ko nyade kesu debere to ken ko alhamdulillah rabbil alamin Allah ri afaga fini arfini ni liketa so ni kon keta wa tan kharanye me kubeni gam khara woni faydan kinni men nuka o fay faydan kinni ke mo ko me ko sasa
se suka nan duro ko to nyimeda o kinye rexey keta se suka xawa nangira nan naxani titi iganar serebe nga nan naxani titi meta nan naxani titi na den xabaren de serebe ga taxul yere selangari banna ko nyamuru de jamantana fer france kenga france ke serebe ga taxul yene tan banna ko nyamuru andu du xaro fofontiere ngeri e france tanji kedo sino tumiri tanji kedo sino tumiri nga france serge be yer peut-être ngar nga kama masare wala kama loxeyen mais sonin kon cefet serbe ga dan chama compétition ant nan nga taw yer o ku gane France xote yen o gane France xote yen en 1981 France xote yen quoi xote ke fo ambe ma fo anke fe hein fo anke fe ya e saro ga gar no gar soro be ni dukane kun khati France xote nyani ke xote ya tel nyeme kanga tiketa donc sasa a jere sere nalli franci fi baniya sasa allah itwa hu kitab allah idina ka kitab gamma ni ko fe wacha am jere sere nyim garni franci sasa gamma ni go fini fili dange pal angar mi golle mul sere be ay misage yigen nyanga ko lenno sere be gan xaw nangol nyangundi nan tuka ay misage yigen poubeli kenye sembe nya kenanga ba man sembe nya bakam makam tubabu mo yer wati iga yigeni poubelle ni tubabu ni nga soro nyaga sasa donc yo kuma kodnan dro to ke killebe alla ga da follake mun sasa o go sage meñi ni waga me kawandi soro be ni ga khara iga alla khallen ko ni waya sere suga do anna ku soro atara lemma anna ku soro ta ku soro ta lemma anna faydan kita anna dumbire nasiro alla ga na fonni be ki nga na ille barkel ne ko tikra sorondo sama France mais est-ce que ku fikre ni me niya sorfono be ni dango kani khadima mal walla baday de ko fonde bar nanti ken dinan ko fonya sorfono be ni khara yi ko foni debar ni coopérative ni ganyan jamanu mo gobe debu mo gobe dulari xabare da khadinan ken xabare nga kelli sasa ki haf je peno su khairi mbara nyan donc khalamu kharandur goto Allah ga khairin polla khay mun hakani sasa khagi sage ku simme ku fi simme yubeni wut sasa na muslimon kof me wonan drogoto wala ga tampinto ndema mo gobe wallahi kenti nyana ko fo suya abadan ken ko fo ga yiden falle abadan way alquran ke mo aditkiya wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa qur'an ke aditkiya bane wona me dema Allah kanne ado betiye fi siri nyange wona me dema takenya ganni france ko ngana yigilieri ga tel kara yu hore nagriye tanji kesine tampili de sino karigi agana daga yillengana agana so wuronga ana khenke kake monchu nagri harangana tangata lawundi nata ah woro kuntu bande xam daga wundi xad bala dagri waxati be kemre igrayri ni igrayri ni yan ko wan sarni mo ne to magare ido wan sarni chombar xawa chama bi ranga daga kara bito fili amre miside yogo ikitene kake no ga tan anki anki bare men no ka ikeri anki le ma ngora ga tel miside tong magari inke ko ndanga an kallen gore gara yangan cinka nyashi an kallen gore yona tan kende mana hangan cinka gesi dinan tag mon tunya fay kusugun sa say ko tikira wada Allah tiga karan ko sage wo korosinti dinanya dinan tiga wo korosinti dina don kabare donc ken kite do manaka akite do kuta ko dingro ko nan dro ko to kiyana ngabo kiyana ngabo fofo gar na sunu ke fekaya parce que sonu goncha fe ken nya ga ne karan ko nya hakumbe ni ga kane yer kun sasa haga mere gana haga meyi ne haga ku muhadara ni debarni haga gollunde debarni karan ko gi wala na de france ko andi debari to muriyenti dabate jakkinde dabate le muy beni khandari khana ke fi khaya khana nya keta addalu ala al khair ka fa'ilihi angana sare nyamar nantana fisire debari akama ngana debari haran kembe gama debara mbegel nyamar Allah subhanahu wa ta'ala gada abaraje men ngantam donc kene khana durgoto o gadi digam ku beni mu gi lenki sere suka nan fo kita ndara ga yille danga kaw nan ci meda batte Allah ne sere yana al yatime o su fayer lendu ya ko nyano ya ka dalile ko xama nan tanga alle mun jofandi a dalile ko xama sere mari jikel sere ni jikel Allah hada mu kombono sasa
aga digame kebe ko khoti kiram sere sugadu sel harangi angam duma walla o debuma anduma muku anga hinna kara anna akhi ke yakken ciagande walla na yakkun ciagande fabendi na buru hore nya toho anken na sangati lemnu ku na bure ngal lemnu ngara yoro na har balen tinino sere be gam duma har kengal ande ba ma kan kutum ken fe allah pini ku beni ganyan kundu sasa rien que igatni kebenan capital dese kengara nyaga na boleke banking ku ngal yetim ni gara yoro est ce que ku ngori malheur kudwa ka il faut ñu nga har pour tout ñi no har pour tout ñi no atel mi na ina sukata donc a fait ko Sénégal no ngode sero ngono ngi gan kawna na bure ke sorogo khalan kan ne gatti no imanu gatti no nga o gatti simen do xumbene ku nabod laban intandangi dina meni khira ñan sabubu gatel la londe a jahannam no ngo jahannam yimbe gatel la ñi ko parce que Allah ken nako إن الذين يأكلون أموال اليتيمة إنما يأكلون في بطونهم نارا سروبي نيغال يتيم ni nawre ni gana tuna al khiyamam ko tangay teli yimbe nya yi no nawre ki be nga nya yi gan dina dal yetim ni ku nawre al khiyamam ko ta kentel nya yimbe nya serant ken duwal dina du sax serenga yimbe ni gal ko andom kengal khal khiyamam ko ta nakata man no fo yimbe angari ala yetimen nawre ko to man no fo Allah ko dum tella no ko jaana bi yimbe ba ana fakka koy an kata man no fo kha ante bagandi de donc kenyan sey sugara na nyakale to duya xonna ndiro ko to xorna merega o gana mere ke jama ko wace ke jama barkin tanyande faare taybe ni nyukunda afrad ser baram ban woni gere me kofme faare ndi xaram ndi di jikundi kefime dunam islama ko masanke dunam man tuba kan jama ne kan dunali ki islama ko ganti ko ni gandi sanki faare ndo saybo ni yan sank soro be ni gari falle gi suke di batte ni gatel malaga nyene ken noro afeli jofe o ko sa say ko tikra a France li way an ko harang France li way ni dina gume bana rang lenki serebe hamminga dina ko ta so ane diga mi amuku aga kan ni kat dina serebe hamminga dina ko ta su an fo wala gan kan ni kat dina ka serebe ga fintinia igrati nyinyi kurumba mbo tan anken na an na jinkutu duya na yille kutuya na nyi yon ko bonta ni akobo tajma hatta tujma ma kanya fe an kap me tang na buren kap me tang ma ko ta bari mi gan darni ko fanyi me ko khaya ngay lenki seren nankar lenki annanga se na buren to kampalle alle mu nga xen en pusanga na buren to kampalle way wacha soro xeyma xatalle mu pe sage kutini wacha do mane batte do xeyma xat na buren batte tong magare tong kay ma handal le mo waxini pe sage kutini wacha do mane batte do na buren batte fa be nged na buren be to wali le ñaxaru nat sasake woro le ñu tuwa ñoko way won 2017 Allah kenti ya le ñu baale ana le ñaxaru fili takawut wacha iti duna évoluer woni démocratie nya wan sa ni dikem pikaro islam ni maka islam ni ñimini sage kitane gatni le ñu gondo le ñaxaru tuna nya baani maka nya xam do ke mom quoi yo sasake angar mu na xar fo xey ni fo to maka nya fe angam fo to fo ray aha wasu fayta pindo ke xey ma fo ali wacce wo sage tina nar mu garanti anga na ma garanti bari nyam pam ge de brankade kemsi angami golnya kemsi angami yira mu kiti kemsi angami yehi kemsi angami re musa anke ma garanti ni am pam ge de brankane xambire bire moxle anke tangu du tampini talemu aranyan tu sa kulle mo point war ci xey maka ñafe serege be fayden ki kangam ma dakar angar na am baba hari kurkuru tuba har hay kurkuru tuba selunga win fobe no duku o ku ko nke faba ndaka sum babdu ngem do har ñi ñi juro wala nanti baba fo ha mais Allah gana fini lit mo ko be kenyen serebe Allah ga man takal lu ñe ba sunte mais xorna nduru xoto xorna melke dina ñano kap dina ñano den kane dina ñano woduna dum bire nasru dina ñano wallahi haran Allah do di dina ke ba donc en ko sasa o diga bina wa sigilon o wori keremu sele so hammi ñani sele so gadu surtout que 2017 no on kun sasa ku xasu sikino nke yimu filitu
kungo bono wawunde lendu yak nyangunyani imini biranta ke hari biradi ngadi lesma menjange bakka dombo soroyo khasugante to soroyo kun yari gatu ndo bakara ankoro dome gilli wawundi mogari Dakar na me nyikili muriye Allah ni wadi jaxe nyangi kedan kedi ke kara akengi Dakar ni gol nyanga peinture nya yirigi abono lendu yak nyange ado serente faabe ado serente saxe ado serente di faabe ni pilli no way ga dang siri donc abani yani ado mum paño ngo lendi jaxu ay telma re mu nakti mare mu kari ken kota sambu humba kanni sambu humba manda sambu humba jaar foy sambu humma fo ñima lendi jaxya wala lendi jaxefe wa amsaluhuma di metan mogom gonya ha gonya le ko ngoma ma kenya fe 60 euro sine khasu tambi de fillo ken ko ka haji bonondi an serso haji bonondi khara ngaji chiro no ara ngaji chiro ni ya 60 euro angana ken kiti ko mo filli ya sine khasu tambi de fillo ara fi gebe siro kara de donc kuna burukum sasa ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه إبيعنا يا خطون يا خطون يا كيان باني كم الله كان قال لك سرّان تتكتي سسوغا ندرو خدوكما كو فولمان بيني وقتني ونيرو كو كيلو ما أسمع أنت عن نقص لا أنا جيتني يا أخي بس كين وانغا يا أبو رينيا سوندين كين هو قد أنجت الله ندمه بس كافاري لك ينكو الله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه نسترن يا أخي ندمنا الله سبحانه وتعالى خان ندمنا donc kenyani wawunde woto ko mbogu arni woto ko mom bogu do Allah kabare de do Allah kabare bana ngedi woto ko mbogu sasa hornan duru koto wona dina nyaaro dina do kabare ke e Allah ra fo lakh kawni parce que dum nu kubeni ga kharanga sasa ga muhadara ni kubeni deben gilli debe ke ma wawunde angara ser surante li vacances passé wawunde angari ni angatu muhadara mu kanto antoro antini mi daga ina roro jom ina roko ina ikon jumanyime ke kota fulani ke dingira fulani lemu muhad ko fanas ndebe ni gamas tangi dina kam khasri bi ngana dina haju ganta andel mina anga junti wa ndere mebe ga pari ngilenke est ce que nyemen anga la halu ko foye mbano fayli wa ndele mebe presque yampun ko beni gaay khasri be dina ko bare ganta anga junga dina ngana at fay ngana ko ni nokko an telle a golle ngana ndebe nokko at telle do kenya ko na duru ko to ku masla mu meni xana ñanga ko meñu meni foga be debar har debe ñi me gëna meñiya kéro debe meñi ngana gëm sa sa xana xaw xa annoncer parce que amo le mu ban concerné qu'est-ce que sun ko taxaw diñ tebe yéré ya le mu na mbotu ñan le mu ñan organiser ha le mu na meñi ba fait que muslimin tu a golle fa ke kun sa sa donc kenya ne xagana du ko tasu inshallah jama ke ko tasu fa anke fele foga de bakay ko Allah ga na xéer ñi mo suda donc sere be gara ñangante association ke sel gara ñi adhésion ñaga xaw ñangi adhésion na ñangi anga ma hara adhéré yimme xaso e signé 60 euros il soron to ko président de vice président de secrétaire de trésorier nga ibe gana le fa nga xalis mbagandi na ngaro na la kilat ko na ro xeyya naka ñafe waaw nangu duru yere allah it ni ke 60 euros ñi ma ko rat ni ngaki ni sere be agaro ni jami yanga allah kala yingi ya ko sunan duru ko to wona me dema ogana me dema so allah subhanahu wa ta'ala kifna ya allah ganna xey ñimo dal allah ganna fataw ñimo dal allah tanya me ñi legal allah ganna wulbe sahanya awar jaan ki lumu assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh yo usay abdurrahman odan kamama angel digam beni ko o swandi mu domi ko jama ke xibare ñan o suna tur xoto ker go mo xombe yibe xaral la gant won angant mu lan to ko kengatel mais 60 euros mal fumbe gam punke mal fumbe gal lokken alla ga fumbe dan anna fernya toronger jama ñi manken ni mamoud moussa traoré malli bakir salum malli baya abdoulaye abdourahmane yedere kusu itu kefen jama ke awre na ngara fumbe kini iray tali ga kin jama ke idan wosuna dur khoto wana o kitu kefme wana fode ber cheikh ngir hadith be ko nan faare sallallahu alaihi wasallam ti serebega al hatimen qorondin ma serebega tik al hatime mbatte ay ko la har ko da ida suga funda ay kitindro mu ko gam kombe faare sallallahu alaihi wasallam ker ko nanti ay ko serebega tik al hatime ndang
ila har kota idan kunda aljanno wana yogo ibnu battal ati